फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार आज को नुआ ब्लॉग को आप स्वागत आप सब भले था खुशी था भगवान लगुच आम समस्त भले अच्छे खुशी अच्छु जो मैंने आम चैनल नुआ से आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आज सका सका भिडियोटा स्टार्ट कर दीजिए चलते देखा आज कौन कर गुडुलू सका सका गुडुलू ये डुडू को ये सज करुच्ची ये कौन भी डुडू ओ ये देखा मत देखा सका आज यही नाटक होची हौ आज राधा बर्थडे हो तते पेतिनी ये होची पेतिनी आज कर देची देखो तमा डाके पेतिनी पेतिनी मां कौन डाके देखा मां कौन डाके तते टिके हाई कर दिलु सकाळ टिके हाई कर गुड मॉर्निंग टिके गुड मॉर्निंग कह दिलु कह गुड मॉर्निंग कह ओनु न न नमस्कार नमस्कार टिके नमस्कार नमस्कार हाथ हाथ नम करनु ता मुंह तो देखी ता मुंह को देखी ये भी देखा तो कौन आउ किसी ता मामा मारिबो कासिकी सेति की थाउ टेंशन नहीं सकाळु आज नाटक करची कौन है मामा थिला तो को इते काई नाचना करछु कहलु जान हो करथा ताऊ सज जाए गाधेबा सकाळ सब काम सरी गेलानी आ लुजु तो नाही आज आसीबार अछि लुजु माँ आज आसीबे चल देखिया कि पिठा गरम करछि एंडुरी पिठा खाया दे दे आज बा देख हम गोरी नानी की आज बा आज मामा कति की ओला कर गला तड़ को स्लीप भाग दे नमस्कार कर दे भाग दे नमस्कार आज बा नीचे आज बा ए आज गाय की गला चल मामा कति चल दौड़ी चल चला मामा केला चल राम देखला बिल केला अब ये क्या करती से तोले उठ बोलुची आप कला किए ये यही करती से हेइतला त हम कहले आज बा आइला से कर दे से पाउडर फास्ट तो कौन करती देखला फास्ट एटा कार्टून वाला देखा होती पाउडर आइ खाली सज्ज कर दे तो आइब्रो करी तो काली भूत डाकी थिबा भूत डाकी सतरे तो खाली मासा दिख हमें मासा जो एक ने तो अब ये खाली कोडो खराब डाल ए क्या देखा पहला पूछो ना काली हम देखा ये का हम तो ना को कोई ना तुम नॉर्मल उनका ना तो माने करियो तो पापा को मुंह से ना जा नमक कर जा ओए एडी हली जा नमक कर बुआ कर दो ओए बुआ के चित्र क्या करती दीदी करती बेटा रे वीडियो क्या तुम तो देख देखा बहुत दीदी करती ए दीदी मामू ने दीदी से पाउडर एक बोलुतरा मु कहले आउटी सज कर देबी आउटी पाउडर लगे काला फल लगे दे कोड मु करछि से आगु रे मु करछि मु काई करबी बापा देखि देखो मत नाम लिख दे ना पाइले बेतिनी आज सकाळ आज होछ बेतिनी आ खाइबा आज खाइबा बेतिनी नाचि लुडके के नाचिलु गीत लगे नाचिबा बंद कर
ବନ୍ଦ କରିକି ଇଏ କର। ନମକାର ବୋଉକୁ ନମକାର। ଏଇ ବୋଉକୁ ନମ କରୁନୁ। ବୋଉକୁ ନମ କରିଦେ। ସକାଳୁ ବୋଉ ଟିକେ ନମ କର। ବୋଉ ଟିକେ ଶୋଧି ପକଉ। ନମ କରୁନୁ। এটা ফটো উঠে দেখি ছেড়ে এ ছেড়ে ফটো ନମ କର। উঠে 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 ହେଇଯାଇଛି ପାଣି। ଖରା ଆସିଗଲାଣି ଆଉ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଗୁଡୁଲୁ ଗାଧୋଉଛି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା। ମୁଁ ଯାଇ ଲୁଜୁ କତିକି ଫୋନ୍ କରେ। ଫୋନ୍ କରି ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ଏ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍। ନଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଲୁ କାଟିଲା। ଏଠିକା ଏଠିକା ଏଠି ପଳେଇ ଏଠି ବକରରେ ବସୁନୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କରରେ ବସିବୁନୁ। ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ ଆଇଲେଣି। କିଏ ବାଙ୍ଗୁ ଆସିନି? ବାଙ୍ଗୁ ବି ଆଇଛି। ବାବନ ସିଏ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ସକାଳୁ କରିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ। କେତେବେଳୁ ଆଇଲେଣି? ହଉ 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 ରହ। ଝୁଅ ଗାଧଉଛି ଶୁଣିକି ଗଲାଣି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। କ'ଣ ଯିବୁନୁ? କ'ଣ କରିବୁ ଘରେ ରହିକି? କ'ଣ କାହିଁକି? କ'ଣ ବାନୁ ଆସିବ? ବାନୁ ଆସୁ। ଓ ଇଏ ଯୋଉ ଡୁଡୁ କହୁଛି ବାନୁ ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ଖାଇବେ? ପଖାଳ ଗୁରା ତ ଡେଲି ରାଞ୍ଚୁ ରନ୍ଧା ଆଉ ଥୁଆ ହେଉଛି। କି ଶାଗ? ହଉ ଚାଲ। ବାନୁ ଆଇଲାଣି, ମା ଆଇଲେଣି। ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା। ଯାଉଛୁ ତୁ? ଯାଉଛୁ? ଫୋନ କରିବ। କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବି? କାହିଁକି? ଉଠୁ ଯା। ଫୋନ କରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ଫୋନ କରିବ। ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଗା ଧୁଏ। ଫୋନ କରିବ। ଫୋନ୍ କାହିଁ କରିବି ନା। ଫୋନ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବି। ଘରେ ଆସି କ'ଣ କରିବୁ? ଘରେ କ'ଣ କିଛି ହଉଛି? ପୂଜା ତ ଏକାଠି ଅଛି। ପୂଜା ତ ପୂଜା ଦେଇକି ଡର ମାଡ଼ିବ। ଏକାଠି ଅଛି। ଦେଖ ତ ମୁଁ ଯଦି ତମ ତମ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତମେ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ କି ତୁ? ଆରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ କଥା ମାନିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ କଥା ମାନିଥାନ୍ତା? ତମେ। ମୁଁ ଝୁଅ ତୁ ମାମା ହେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କଥା ମାନିନଥାନ୍ତି। କାହା କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ? ତମେ କହିଲ ମାମା। ଓହୋ ତୁ ମତେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ସେଇଟା କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ତୋର ଷ୍ଟେଜ ଆଇଲେ ତୁ କହିବୁ ଆଉ। ନାଇଁ ତୁ ଫୋନ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘରେ ଆସି କ'ଣ କରିବୁ କହୁନୁ? ଘରୁ ଟିକେ ଆସିବୁ କ'ଣ? କାଲି ପୁଣି ଛୁଟି ଦିଆ ହବ ବୋଧେ। କାଲି କି ଛୁଟି?
ତୁ ରକମ ଖାଇବୁନୁ ଖାଲି ପିଠା ହେଇଛ ପିଠା ତୋର ଖାଇଦେ ଗୋଟାଏ ପିଠା ପେଟ ଫୋନ କରିବା ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଲୁଗା ଧୋଇବି କାହିଁକି ଫୋନ କରିବା ଆରେ ଶୁଣୁ ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଯା ନ ଯିବୁ ତ ନ ଯା ନ ଯିବୁ ତ ନ ଯା ରହିଥା ଘରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଗା ଧୋଇବି ଡେରି ହେଲାଣି ଏ ଦେଖ ଡେରି ହେଲାଣି ଲୁଗା ଧୋଇବି ପାଣି ପଳେଇବ ପାଣି ପଳେଇବ ପାଣି ପଳେଇବ ଫୋନ କର ମାମା ଫୋନ ମୋ ମାମା ହେଇଥିବ ଯଦି ଫୋନ କରିବ ହଁ ଯା ମୋ ତୋ ମାମା ତ ହେଇଥିବ ଫୋନ କରି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଯା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଯଦି ହେଇଥିବ ମାମା ଫୋନ କରିବ ହଁ, ନ ଗୋଟାଏ ମାମା ହେଇଥିଲେ ଆସିବି ଫୋନ କରିବି ନ ମାମା ହେଇଥିବ ମାମା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି ପେଟେଇବି ହଁ ଯା ତମେ ଉଠ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ ପାଣି ପଳେଇବ ପାଣି ପଳେଇବ ଲୁଗା ଧୋଇନି ଫୋନ କରିବି ମନ ପଇଲେ ଧୁଆ କରି ନହେଲେ ନାହିଁ ଉଠ କାହିଁକି ହଉ ମନେ ପଡିବ ତ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଆଇଲା ଏ କିଏ ବେ ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି କି ବାଙ୍ଗୁ ଗୁଡୁଲ ଯୋଉଭଳିଆ ଲୁଜୁରା ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଷ୍ଟେଇ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଦି ଜଣ ତୁ ସେପଟେ ପୁରା ହେଇଗଲା ସେ ଏପଟେ ପୁରା ହେଇଗଲା ଏକା ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକା ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ବି ହଁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏକା ଡ୍ରେସ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ କଲର ଆର ଗୋଟେ କଲର ସେଇଭଳିଆ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ନାର ତଳେ ଇଏ ଅଛି ତାର ସାଧା ନାହିଁ আর বা এইটা নাই ଅସ୍ତ୍ର ଦିନ অস্ত্র দিন আর অস্ত্র হরিকে আনছি ভাল লাগুছে আর এইটা দরিয়া ভଳିଆ তার କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମାମା ମୁଁ ପାଠ କଲି ରାନ୍ଧିଦେଲି ଭଲ 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 ଆଉ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଯାଇନୁ ଦାନ୍ତ କରିଥିଲେ ତମ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ତମର କିଏ ଆଣିଛି ବାପା ଭୋଜି ପକେଇଥିଲା ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲା ହେଇଛି ତମ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ଭଲ ପଡୁଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଭାତ ହବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଡାଲମା କରିବି କାଟି ସାରିଲାଣି ପରିବା ଶାଗ ଭାଜିବି କୋଶଳା ଶାଗ ମା ଆଣିଛନ୍ତି କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ପତ୍ର ପକେଇ ଭଜା ହେବ ଆଉ ବିମ୍ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କୋବି ଭାଜିବି ବାଙ୍ଗୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖି ଟିକେ ଏଇପଟେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦି ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆଁ ଦି ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ କିଛି କରୁନଥିଲ ବଇଥିଲ ଆସ ଆଉ ତେଲ ମାଗିଲି କାହିଁ ତେଲ ନି ଆସ 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 ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲ ନା ଏ ଘରେ ଏ ଚୋକଡ଼ କିଏ ବୁଣିଲା ଏଠି ଚୋକଡ଼ କିଏ ବୁଣିଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ହେଇଲୋ ଦିଦିର କିଏ ଭାଙ୍ଗି ସାଇଲାଣି ଦିଦି ଆସିକି ମାରିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ନାଙ୍ଗୁର ହେଇ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯାଇଥିଲା ପଳଉଛୁ କାଇଁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା
କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ବୁଧନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ସତ କୁହ? ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସିଏ କହୁଛି ବୁଧନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଇଏ କହୁଛି ଯୋଉ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚौरा खोला पड़े देखो पूजा आम आज स्कूल जाना जेजंग सेवार आज कौन कौन माड़ सांग मिल जाए कौन 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 है खेलुला सांग तमु देखी से कहला मत माइला जाइलु मोर कढ़ई ताती गलानी पटे ताती गलानी कढ़ई साग भाजी दवा पखाड़ खाइबी पखाड़ खाइबी पखाड़ जनी पोड़ा शाग भजा कोबी आलू भजा मारिया समस्त गरम भात खाए पखाड़ गुडलू कति फोन दीदी कति फोन करी दीदी छाड़े झील को कौन कर दीदी कहले सी जदि कह आसिक ताले मुझे छाड़ी आसलानी तो 1:30 है कहले सी आस मत कहले मुझे छाड़ी हो कौन कर दीदी कह तो दीदी छाड़े ना 4टा बेलू आस